कुछ सोच रहे थे तो 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पे कबायलों का हमला हो गया, जिसमें कबायली भी थे और पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी भी थे। ये होने के बाद क्या हुआ कि महाराजा के पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, या पाकिस्तान के आगे घुटने टेके, या नहीं तो अपने फोर्स को लेकर आगे इसके जो पाकिस्तान के फौज है उनके साथ मुकाबला करें। तो महाराजा ने उस चीज़ पर तरजीह दिया कि जो पाकिस्तान के फौज है उनके साथ हम लड़ेंगे। जब लड़ाई काफ़ी हद तक आगे निकल गई तो महाराजा को मदद की ज़रूरत पड़ी, तो उस वक्त हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ उन्होंने बातचीत की। तो उस वक्त के जो दौर इक़्तिदार में जो हुकूमत थी उनके साथ वादा करने के बाद 27 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत जो है एक साइन हो गया, जिसमें कश्मीर को जो है हिंदुस्तान के साथ इलाक़ किया गया। और उसी के साथ ही जो एक आर्टिकल 370 उसके कुछ कंपोनेंट 35A वगैरह हिंदुस्तान के आइन में उनको जगह मिली। जगह देने के बाद परमानेंट उसको ये किया गया कि परमानेंट कंपोनेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो भी उसमें अमेंडमेंट करना है, रियासती असम्बली के से उसमें अमेंड करके जो भी करना है उसके बाद पार्लियामेंट को करारदाद पेश करनी, फिर पार्लियामेंट उसको पास कर सकती है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी जो पिछले दिनों हमने देखा कि एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे के थ्रू अनडेमोक्रेटिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इस आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया और एक नई बिल जो है उसको पेश किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिल 2019, जिसमें ये तय पाया गया कि जम्मू और कश्मीर के लिए एक यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर और लद्दाख के लिए एक यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। तो ये बिल्कुल हमारे साथ, करगिल के अवाम के साथ, लद्दाख के अवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। आज तक जो भी सेंटर से इंटरलोकेटर्स आए, मुज़ाकरातकार आए, कोई भी नुमाइंदा आया, करगिल वालों ने हमेशा ज्वाइंट मेमोरेंडम उनको पेश किया है कि हम रियासत के सालमियत के हक़ में हैं, हम रियासत की तक़सीम कारी के ख़िलाफ़ हैं। इतना कुछ करने के बावजूद अब इस वक्त आप सबको पता है रियासती असम्बली भी बंद है पिछले साल से। तो जो प्रेसिडेंट रूल इस वक्त चल रहा है, प्रेसिडेंट का नुमाइंदा हमारे गवर्नर साहब हैं। गवर्नर साहब भी पिछले दिनों यहाँ आए थे करगिल। आने के बाद फिर लोगों ने मुश्तरका तौर पर मेमोरेंडम दिए थे कि हम जो है रियासत के सालमियत के हक़ में है, रियासत के तक़सीम कारी के ख़िलाफ़ है। और एक जो सदर का नुमाइंदा वो लोगों की नुमाइंदगी करता हुआ पार्लियामेंट को, हिंदुस्तानी पार्लियामेंट को सिफारिश पेश करता है कि यहाँ पे जो है रियासत के टुकड़े करके लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए। मैं उनसे जानना चाहता हूँ किस लद्दाख के जो लोगों ने जो है मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने यूटी की डिमांड की है। और अफसोस का मुकाम ये है, कल हमारे माननीय MP साहब जमिया सिंह नंगियाल साहब ये स्टेटमेंट दे रहा है कि लद्दाख के 70% आबादी जो हो यूटी के हक़ में है, और कहता है कि करगिल का एक छोटा सा बाजार है वो बंद हो गया है, उसके बंद होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उनको बड़े एहतराम और वही करगिल का लाल चौक है जहां पर आके आपने जलसा किया था और जलसा करने के बाद कहा था कि ये करगिल के लोग हमारे साथ हैं। आपको आज वो जलसा करने वाला, उस वक्त आपको एक बहुत बड़ा स्थान लगा था, वो इतने एक हफ्ते के अंदर या महीने के अंदर उनको इतना छोटा कैसे लग गया? दूसरी बात, अमन व शांति मुल्क है। फारसी में एक मिसाल है, हफ्तादुद्दू मिल्लत किश्वर। एक कंट्री में 72 फ़िरक़े आराम से ज़िंदगी करते थे। इसमें यूनियन थे, इसमें मोहब्बत थे, इसमें सआदत थे। इस 2-4 दिन के अंदर, बल्कि शायद ये प्री प्लान के तहत बहुत बड़ा जुल्म और जमहूरियत की तारीफ़ को ख़त्म करके और कश्मीर के इस मसले पे नासंजीदगी और क़ुद्रत की तिश्ने में आके कुछ हिंदुस्तान के माने जाने शख्सियतों ने जो फ़ैसला लिया, यकीनन हमारे करगिल और हमारे बुज़ुर्गों के सामने ये एक नाइंसाफ़ और गलत फ़ैसला है। तो इसी के तनाजुर में तारीख़, अभी नासिर साहब ने आप लोगों को बताया, ये 100, 200, 300 साल पहले पुरानी एक हकीकत है। ये हकीकत कभी छुपी नहीं। 35A और आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया। शायद मेरे हिसाब से ये जब एक हुकूमत ने जब सोचे समझे ऐसे काम किया तो
اگر اس کو بحال نہ کیا جائے تو اس کی جگہ میں کوئی اچھے مسئلے حل نکالیں تو اس سے بھی اچھا ہو، اس سے بھی لوگوں کی سعادت اس میں ہو۔ اگر اس کو واپس لینا ہے تو اس کو واپس لے کے جس طریقے سے پہلے تھے، اگر اس کو واپس نہیں لینا تو اس کی جگہ میں آپ کیا، آپ کو ہم نے درخواست کیا تھا ہمیں پیسفل ایک پروٹیسٹ دینے کی اجازت ہے۔ کل ڈی سی صاحب نے اس کو شاید اپنے مصلحت، اپنے اقتدار یا اپنے قدرت یا اس کے اوپر بھی حکومت کا کچھ ذمہ داری ہے، لیکن ہم نے انسانیت کے ناطے، اخلاق کے ناطے ہم اس کو یہ میمورنڈم، یہ درخواست لکھا، اس لیے لکھا کہ ہم اصول کے ساتھ پیسفل ایک پروٹیسٹ نکلنا تھا۔ یہ ہمارا حق ہے، ہم بالکل کرگل کی سالمیت کو مد نظر رکھ کر بالکل پیسفل ایک پروٹیسٹ نکلنا تھا۔ اب بھی آج کی ڈیٹ میں بہت سے لوگ ہمارے اوپر اس وقت فشار لا رہے ہیں، آپ لوگ کیوں پیسفل اس طریقے سے پروٹیسٹ نہیں نکالا؟ تو کرگل کا مسئلہ باقی جگہوں کے مسئلے سے الگ ہے۔ آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ کرگل کے قوم وفادار ہے، کرگل کے سیاسی شخصیات وفادار ہے، کہ وفادار، ہم وہی وفادار تھا، ہے، رہے گا، ہم بیوقوف حرکت، لیکن ہر مسئلے کا اپنا ایک نوعیت ہے۔ یہ باقی جو سیاسی پارٹی حزبی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے آئندے کا مسئلہ ہے، اس وقت کے مسئلے ہے۔ ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹ اس وقت اس میں جلے ہوئے ہیں، بمبئی سے آئے ہیں، گجرات سے آئے ہیں، کشمیر سے، جموں سے، یہاں پہ آ کے ہمیں مراجعہ کرتے ہیں، ہمیں کیا، ہمارا وظیفہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم زیادہ اس کے بارے میں نہیں بولوں گا، چونکہ ہمارے بزرگوں نے اس کے اوپر کافی آپ لوگوں کو تفصیل دیا۔ جو کشمیر کے حالات ناساز ہیں اور غیر سنجیدگی قدم اٹھانے کی وجہ سے وہ بھی اوپر کے بڑے بڑے شخصیتوں نے یہ جو غلط فیصلہ لیا، اس وقت گلی کوچے کے بچے بھی اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ تو آپ کو اتنا سوچ نہیں تھا کیا اس وقت ہمارے کرگل، آپ 100 سال پہلے والے وہیں کرگلی لوگ سمجھتے ہو؟ اب بھی کرگل میں باشعور، تعلیم یافتہ، اچھے شخصیات، سیاستدان، بڑے بڑے شخصیات ہیں، آپ کے برابر بھی نظر دینے والے ہمارے کرگل کے اس ماحول میں زندگی کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے سبوں نے اس پر مذمت کی کہ ہمارے کرگل کے اور لے کے دونوں ڈسٹرکٹ کے پارلیمنٹ میں ایک ہی نمائندہ جی، جس کو ہم ایم پی سے مانا جاتے ہیں، تو ہم یہ دونوں ڈسٹرکٹ کے ایم پی ہیں، اس کو کسی بھی طریقے سے حق نہیں کہ جب آپ لے کا ایم پی ہوگا تو کرگل کے اوپر تنقید کرے۔ آپ پورے خطے لداخ کے اس ریجن کے ایم پی ہیں، تو آپ اس طریقے کی بیان پارلیمنٹ میں جا کے ہمارے نمائندگی کر کے آپ اس بیان کو دینا ہے، تو یہ ہمارے نمائندگی کی شان نہیں ہے، جھوٹ بول کے، وہ بھی جھوٹ بول کے۔ اور دوسرا طریقہ اس میں آپ نے بہت بڑی ناسنجیدگی اور ناپختگی کے ایک بیج بویا، وہ یہ ہے کہ آپ نے جہاں جہاں بودھسٹ گاؤں تھے انہی کو چن چن کر کے اپنا مانے، تو ہمارا بھی ہے، وہاں سے نبرا سے لے کر تخشی چلونکھا سے، چھوشت سے، پورے جہاں جہاں لے کی وہاں آبادی میں ہمارا جتنا بھی مسلمان ہو، یہ آپ خود ہمیں سکھاتے ہیں، دیکھو بھئی تم اس طریقے سے کام کرو۔ تو ہمارا بھی چھوشت ایریا ہمارا ہے، لے میں ہے، فیاں میں ہے، نبرا میں ہے، کہاں نہیں ہے۔ تو آپ جب اس طرح پورے ایریا ترتک ایریا میں ہمارا مسلمان ہے، تو آپ یہاں اگر بودھسٹ کے اگر اپنے آپ کو مانے تو مسلم بھی ہمارا اپنا مانتے ہیں، یہ تو باقی لوگ بھی اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ تو ایسے غلط بیانی سے پرہیز کریں، دونوں ڈسٹرکٹ بلکہ پورے ریجن کی پبلک سے آپ معافی مانگے، نہیں تو ایسے چیزوں کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2-3 دنوں میں جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوا، پہلے تو ہم سب سکتے میں رہے کہ یہ ایسی بات کیسے ہوئی، انہونی بات کیسے ہوئی، لیکن بہرحال تمام کشمیر کے لوگوں کو یا کشمیریوں کو بالائے طاق رکھ کر، تمام پولیٹیکل لیڈروں کو بالائے طاق رکھ کر، سوشل آرگنائزیشنز کو بالائے طاق رکھ کر حکومت ہند نے جو ڈیسیجن لیا اور آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبولش کیا گیا، ہم اس کے خلاف ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا میں، پچھلے یہی 2-3 دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہائی لیول پر ہر جگہ سے کسی جگہ جشن منایا جا رہا ہے اور ڈسکشنز ہو رہا ہے، ڈیبیٹ ہو رہا ہے۔ اس میں قابل دید ایک چیز ہے، کشمیری کوئی نہیں ہے۔ جن لوگوں پر یہ ظالم ہو رہا ہے میڈیا پر نظر نہیں آ رہا ہے، نہ سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے۔ میرے مطلب کشمیر کا، میں اپنے جوانوں سے
ख़ास कर अपने यंगस्टर से ये कहना चाहता हूँ, कश्मीर का मतलब ये नहीं है कि आप अमीरा कदल सैद को इलाके को कश्मीर माने। कश्मीर का मतलब है आज से पहले भी चिनाब वैली के आर पार से लेकर ये सारा इलाका जो आता है, कश्मीर वैली है, पुंछ राजौरी है। आप लोग मेरे बात को ज़रा ठंडे दिल से सोचिएगा। जो डिसीजंस हुए उसमें कश्मीरी कोई मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि ख़ुद हमारे एमपी साहब जो बहुत खुदक रहे थे वहाँ, क्या उनसे उनकी राय लिया गया था? क्या उन्हें पता था कि ऐसा कुछ आर्टिकल्स जो रिमूव हो रहा है और ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस हो रहे हैं, क्या उन्हें पता था? यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन जिनको बोला जाता है, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत जम्मू कश्मीर में रहे, वो भी इन चीज़ों से बेखबर है। सेपरेटिस्ट जिन्हें कहा जाता है वो भी इन चीज़ों से बेखबर है। ये सारे वैली को, यानी सारे पूरे कश्मीर इलाके को, जम्मू कश्मीर इलाके को एक कॉर्डन में लाकर इस चीज़ का ऐलान किया जाता है, जिससे हमें बहुत तकलीफ़ है। आर्टिकल 370 और 35A की जो एब्रोगेशन हुआ है, हमें इससे बहुत दुख है, हम इसके ख़िलाफ़ है। हम कश्मीर के अवाम के साथ है, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। ये रेजिस्टेंस कश्मीर में ही नहीं, जम्मू में भी है। आप देखिए, पहला चैलेंज जम्मू से ही हो रहा है। कुछ इलाके हैं जम्मू में, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यानी जो कारंदे कहते हैं, या वो लोग जो पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व, उनको छोड़कर आप जम्मू के सिविल सोसाइटी के किसी से आदमी से बात करें, वो भी हमारे ही इस बात को सपोर्ट करते हैं कि ये कुछ गलत हो रहा है। इसलिए हम हुकूमत हिंद से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि रिकन्सिडर किया जाए और हमारी उमंगों का भी ख्याल रखा जाए। शुक्रिया जी। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। आज हम हमारे ज़िले करगिल के तमाम मजहबी इदारे, मिन जुमला हमारे इस्लामी स्कूल के सदर साहब, हमारे IKMT के चेयरमैन साहब, अहले सुन्नत वल जमात के प्रेसिडेंट साहब, और हमारे नूरबख्श के चेयरमैन साहब, और हमारे सिख बरादरी के चेयरमैन जो हमारे यहाँ पर आए हैं, वो पूरे करगिल के अवाम का नुमाइंदा है। एक सियासी स्टेज नहीं है, ये पूरे करगिल के अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए जो हिंदुस्तान ने पार्लियामेंट में हमारे जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 को वहाँ से ख़त्म कर दिया, उसके ख़िलाफ़ हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हैं। सभी हज़रात ने आप लोगों के आज जब अक्सरियत में आया है तो वो जमहूरियत की तरीके से नहीं आया, वो फ़िरक़ा परस्ती के नाम पर आया। वो हमको अभी मालूम होता है कि जिमिया साहब की बयान पर हमें मालूम होता है कि वो लद्दाख में भी भाईचारे को ख़त्म करना चाहता है। हम इस चीज़ की बहुत मजम्मत करते हैं। हम यही अर्ज़ करते हैं कि हमारे करगिल के लोग जो है, वसूं से बरसों से हमने हमारे हुब्बुल वतनी के लिहाज से जितना भी हालांकि गांधी जी का जो मकसद था, उन्होंने 47 में अंग्रेज़ों के साथ लड़ा था, उन्होंने सब मज़ाहिब को लेकर हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल किया। हम उस भारत के साथ हैं, हम उस गांधी जी के भारत को कबूल करते थे। आज हमारे जम्मू कश्मीर को उन्होंने पार्टीशन किया, जम्मू को अलग किया, कश्मीर वादी को अलग किया, और लद्दाख को फिर से जुल्म की चक्की में पिसा दिया कि उनको एक
UT دینے کے دیا لیکن لیجسلیٹر سے خالی کر دیا، لہٰذا ہمارے جوانوں کے آئندہ ڈارک میں رکھا گیا. اسی لیے ہم سب یہاں پر آئے ہیں کہ اس آرٹیکل کو مہربانی کر کے صدر جمہوریہ ہندوستان اور ہمارے PM مودی صاحب سے ہمارا ریکویسٹ ہے اور ہمارے ہوم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ جمہوریت کو مد نظر رکھ کر پھر نظر ثانی کر کے یہ دفعہ 370 اور دفعہ 35 کو پھر سے ریویو کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں. اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں. تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com. ہماری یہ ویب سائٹ اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے.